हेलो हाय नमस्कार मु सूर्य सेन आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल सूर्य सेन ब्लॉग रे बहुत सारा भल पाइबा देइथिबारु रांची वीडियोटा तो बहुत खुशी लागुची तो सेही रकम भल पाइबा देई थांतु आउरी ता सहित लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पई भूलेबेनी सांग माने तो आज रो वीडियो एटू स्टार्ट करिया हमरो सोन तो आसुचंती दी जण आइसक्रीम खाई खाई तो मु एपटे गाडी रे रेडी हे गेलनी तो जीवा पई तो सोन तो एटी खाउची आउ हाय पड़ी गलानी सब सार जल्दी खाई सार हाँ तापरे मु देखिबी तापरे देखिबा तुम जल्दी सार देखि परतु आइसक्रीम किए किनी देला सांग माने एबे हमें डैम ऊपर पहुंची गलेनी तो जाउतली बाटरे जेतु बाटरे ही पड़ी गला हमर डैम जा तो रास्ता भी किसी भारी खराब तो कष्ट भी लाଗୁଛି ସେପଟେ ଯୋଉ ପିକନିକ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିथे पिकनिक चलछि तो माछ माछ एमती किछि डैम रो अछि तो रास्ता भी भारी खराब मजा तो लाଗୁଛି जेहेतु एई बाटो देखि जाइते पडुछि बाटो एपटे अछि आर पटे भी अछि मु भाबिली एई पटे काहे कि तो एबे वर्षा जेहेतु झुकी जीवा तो आपण मानको भी देखै कि जीवी तो सेहि पई मु एई पटे देखि चूज करिदिलु जे जीवा पई बुझिले तो देखि परथिबी एटा होछि तार मेन सेंटरटा एटा होछि मेन सेंटरटा तो छाड़े जो रास्ताटा अछि सेटा होछि उदला बारिपदा को टच करछि कप्तिपदा उदला बारिपदा तो सेटा ही टच करछि रास्ता एबे हमें जाउचे तो मेन गेट पाखरे किछि पानी पानी छाड़ी कि नाही तू भी देखिबा टिके तो आपण मानको देखैबी से जिनछटा बढ़िया लागुछि किंतु डैम ऊपर आसी कि मजा भी लागुछि तो गछ भी मस्त लागुछि करे करे देखि आपण मानको अच्छा कि देखौछ भाई मानको सहित आसीछि कि जहा बड लोक मानको सहित आसीछि एटा होछि तार मेन गेटटा बुझिला आगुरु थिला तो एबे सेही पटे कर दैचंती तो एटा होछि मेन गेटटा थिला तो मोर एठी एमती किछि गाडी ठिया आइछि तो सेही गेट पाखरे कथावार्ता हवा तो आपन सहित जेहेतु रांची वीडियो रे बहुत किछि भल पाइबा देइथिबारु मते भी बहुत खुशी लागुछि तो धन्यवाद आपन मानको तो चलंतु सेही जागा रे मु कथा भी आपन मानको सहित तो ढेर दिन हला एपटे देकी आसी नाही तो एबे किछि चेंजेस कर दैचंती चारिपटे तो मते भी बहुत खुशी लागुछि देखि पारुथिबे एडा होछि तार लेखा तो सेल्फी पॉइंट भी किछि बने दैचंती एडा सेल्फी पॉइंट देखि पारुथिबे तो बढ़िया लागुछि तो आमे सेपटे भी किछि जो खेलंती जिंस अछि तो नाही तो आपण मानको देखि पारनी पानी भी बहुत किछि अछि देखि पारुथिबे तो गेटटा कोडी अछि सेही जागा रे देखंतु पानी पानी भी अछि ए भितरे जा जणा पडुछि जोर पानी प्रबल बहुछि तो खरा भी जोर होउछि भाई तो वर्षा जे रकम छाड़ी देछि खरा भी सेही रकम होई जाउछि जोर खरा झाड़ भी जो रेट रे बुछि मजा भी लागुछि आ गाडी सेही पटे अछि मोर देखि पारुथिबे तो डैम रो एमती किछि अछि तो मो कथा बा आपण मानको सहित मते तो एति खुशी लागुछि जाहु बहुत भल पाइबा दैचंती से रांची वीडियो रे तो ए वीडियो को भी सेमिति आशा करबी तो आउरी भल पाइबा दियंतु तो मते मु तो कहि पारुनी किछि तो सेही वीडियो रे मु एते किछि माने भल भाव रे उठै पारलिनी जे माने वीडियो शूट करि पारलिनी एते भल भाव रे तो मते सेटा टिके मते अफसोस लागिला तो आपण मानको से विषय रे मु किछि इनफॉरमेशन भल भाव रे देई पारलिनी मते दुख लागुछि मु भी जानि पारुछि तो जानिया पई इंटरेस्टिंग अछि मते कमेंट द्वारा मतामत देबे तो मु आपण मानको से कमेंट द्वारा ही मु सब किछि जानि पारिबी तो डायरेक्टली आसी कि मते कहबाटा मते काई उचित लागुनी मते वीडियो रे जदि मते कमेंट नै जिंसटा मते जणैबे तो मु भल भाव रे मु आउरी मोटिवेशनल हेबी तो आपण मानको आउ टिके भलो केमती करि पारिबी सेही जिंसटा मु जानि पारिबी तो जिंसकार कहउचंती तो आउ टिके कर भलो कर लोक आसी कि कहउछ प्रॉब्लम रहउची मते सेटा कमेंट द्वारा ही मतामत देबे भाई एबे हम गां पाखर लोक भी माने भाई गुटे अछि तो सीए मते कहले एपटू आ मते कहउची नाही मु जानि पार नथिली ताकू तो मु सेही पटे कथा होथिले आपण मानको सहित आपण सहित कथा हो मु जानि पारुनी ताको फेसटा खरा भी जोर होउची ताको जणा भी पडुनी मते आखि अंधार भी लागुची तो चलंतु तांको भी एबे देखैबी एमती कि चलीची सेपटू सी छुआटा भी अछि कुनी झियोटा तो समस्ते एबे आसीचे सुनै बंदर से माने सेठी मु तांको सेठी मु सेही छोटो गेट पाखरे ठिया आइथलो नै मु सेठी भी देखिथिली तांको हम गाँ को जाके ना आसिले परा गाँ को जाइथिलो घर पाको जाके दूर पड़ा जाके आसिले ना हो ना एबे जाउछो कोठी एटी गंडाड़े गेंडा गोडिया तो एमती किछि जगह रे से माने सेही छोटो केनाल हमर जो रास्ता रे छाडी सेही जगह रे ठिया आइथिले नि उठौथिलो नि मु अनै कि आसीथिली पोसी बोली मु आ पोसीलिनी मु एई जगह रे वीडियो करबी बोली मु एई जगह को आसी कि पहुंचीथिली हालो एमती हाथ ओलै देदी
ହାତ ଲାଜ କରୁଛି ହାତ ହଲେଇବନି ହଁ ତ କୁନି ଝିଅଟା ଆମର ବହୁତ ଲାଜ କରୁଛି ମାନେ ଏଇନା ଯାଉଛ ସେଠିକି ନାଇଁ କି ହଁ ଓହୋ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି କଟରିଆ ଟିକେ ହଉ ଠିକ ଅଛି କଟରିଆ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଲା ବେଳେ କହିଲା ଯେ ବୁଲି ଯିବା ପରେ ସେତେ ପଳେଇବା କହିଲି କଟରିଆ ଯିବି ବୋଲି କଟରିଆ ଯେହେତୁ ଯିବି ମୁଁ କହିଲି ଏପଟେ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡିଓଟା କରିଦିଏ ଟିକେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ତ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତ ଭାଇ ସେଇ ରକମ କଥା ତ ଏବେ ଚାଲ ମୁଁ ବି ଯିବି ଟିକେ କଟରିଆ ଠିକ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଏବେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଢେର ସମୟ ଗପିଲିଣି ତ ସେଇ ରାଞ୍ଚି ଭିଡିଓଟାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପଛଆଡେ ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଗୁନି ଝିଅ ତାର 0 ପଏଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଆଡକୁ ତ ଏମିତି କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡ୍ୟାମଟା ଅଛି ଆମେ ସେଇ କୋଡ଼ରେ ଥିଲେ ତ ଜଣା ପଡୁନି ତ ଆମେ ସେଇ ସାଇଡରେ ଥିଲେ ତ ଆମେ ସେଇପଟୁ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ସେ ପଛପଟେ ମାନେ ଡେରି ଆମେ ଏଇପଟକୁ ଆସିଛେ ଯିବା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଲୋକେସନ କିଛି ଭିଉ ଦେଖେଇକି ଚାଲୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୁଁ ଏଇନା କଟରିଆ ଯାଇଥିଲି କଟରିଆରୁ ଫେରିକି ଆସିଲି ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକେସନରେ ବସିଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ୟାମ୍ କଡ଼ରେ ବସିଛି ହାୱା ବି ଖାଉଛି ତ ମୋ ଜିନିଷ ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଚାବି ଅଛି ମୁଁ ବସିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ କଥାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ରାଞ୍ଚି କାହିଁକି ଯାଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଠିକ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ପାରିଲିନି ମୋତେ ହିଁ ସେଇଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ହେଇପାରିଲାନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ତ ନିହାତି ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବି ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା ତ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିକଭରି ହେଇଗଲା 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମର 2 ବର୍ଷ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯାହା ହଉ 2.5 ମାସରେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ରିକଭରି କରିଦେଲେ ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ସେଇ ରକମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତ ମୋତେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେଇପାରିବି ତ ଯେହେତୁ 2 ଥର ଗଲିଣି ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ମାସରେ ବି ଯିବା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛନ୍ତି ତ ରାଞ୍ଚି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିବି ନେକ୍ସଟ ମାସ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଇମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।